सभी को जय हिंद दोस्तों। आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक लेटेस्ट और एक इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आए, जिसमें आप देखेंगे चाहे भारतीय फिल्मों को बैन करना हो, चाहे भारत के साथ ट्रेड को बॉयकॉट करना हो, ये दोनों ही करके पाकिस्तान ने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी है। तो इसी मुद्दे पे आप देखेंगे पाकिस्तान के दो निडर पत्रकार। एक तरफ आप देखेंगे पत्रकार आरजू काजमी को, जिनके स्पेशल गेस्ट होंगे वसीम अल्ताफ साहब, जो कि इसी मुद्दे पे बहुत ही बेहतरीन डिस्कशन करेंगे। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट इंपॉर्टेंट और नॉलेजेबल वीडियोस लाते रहें। जय हिंद, जय भारत। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरजू काजमी और हमारे साथ हैं वसीम अल्ताफ साहब। लेकिन आज हम पॉलिटिक्स पे बात नहीं करेंगे, आज हम बात कुछ और करेंगे। है तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान की ही, लेकिन कुछ फिल्म से रिलेटेड है कि आखिर पाकिस्तान में जो पहले भारत की फिल्में लगा करती थी, वो उससे बहुत से लोगों को रोजगार जो है वो भी मिल गया था। और कई लोग जो है वो बड़े खुश भी थे कि चले, मैंने 2-3 फिल्में सिनेमा हॉल में जाके देखी, आमिर खान की और कई लोगों की। तो वो सिलसिला बंद होने से पाकिस्तान को कितना नुकसान देखना पड़ रहा है। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए हैं, और टॉपिक मैंने आपको पहले ही बता दिया है। तो क्या कहेंगे आपके? बहुत से लोगों को सर रोजगार मिल गया था और बड़ी मतलब अच्छा एक माहौल हो गया था। सेंटोरस मॉल इस्लामाबाद में 2-3 फिल्में तो मैंने भी देखी हैं जाकर। देखिए, फिल्म जो है ना, फिल्म सिनेमा हॉल में बैठ के देखने की चीज है। और जो लुत्फ और जो मजा आपको एक सिनेमा हॉल में आता है बड़ी स्क्रीन पे और साउंड इफेक्ट्स के साथ, वो आपको अपने बेडरूम में नहीं आ सकता। अब पाकिस्तान में सिनेपैक्स से पहले सिनेमा हॉल्स हुआ करते थे, और तकरीबन पूरे पाकिस्तान में 1500 के करीब सिनेमा हॉल्स थे जहां पे फिल्म्स लगा करती थी। अब उनकी तादाद 100 से भी कम हो गई। यानी इस वक्त पिंडी इस्लामाबाद में मेरा ख्याल है कि शायद एक आध सिनेमा है जहाँ पे फिल्म्स लगती हैं, सिरोज, और वहाँ पे भी ज़्यादातर ये स्टेज ड्रामे होते हैं सिरोज सदर में। उसके अलावा बाकी जितने सिनेमा हॉल्स थे वो सारे बंद पड़े हैं, और सिनेमा हॉल्स को रिप्लेस किया ये जो सिनेप्लेक्स हैं इन्होंने। और पिंडी में खुल गए, गवर्नमेंट ने इनकरेज किया, इंडियन फिल्म्स आ रही थी। इस्लामाबाद में ये सेंटोरस मॉल में सिनेमा हॉल्स बन गए। फिर उसके बाद ये सफ़ा मॉल के ऊपर कंस्ट्रक्शन हो गई। फिर I8 के अंदर एक बन गया। फिर ये बहरिया एनक्लेव में 3 स्क्रीन्स का एक तैयार हो गया। लेकिन गवर्नमेंट ने फिल्म्स बैन कर दी, इंडियन फिल्म्स बैन कर दी। अब होता ये था कि अगर फर्ज करें 4 स्क्रीन्स हैं तो 3 पे इंडियन फिल्म लगी होती थी और चौथी पे कोई पाकिस्तानी फिल्म लग जाती थी। तो लोग वो इंडियन फिल्म देखने जाते थे, तो बहुत से ऐसे होते थे कि वो कहते थे चलो यार पाकिस्तानी फिल्म देख लेते हैं। तो पाकिस्तानी फिल्मों का बिजनेस भी उन इंडियन फिल्मों की वजह से चल रहा था। और फिर आप ये देखिए कि अरबों रुपए की लोगों ने इन्वेस्टमेंट की। जब ये सिनेप्लेक्स बने तो अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट हुई। यानी एक जगह हासिल करना, एक बड़ी कमर्शली वायबल एक लोकेशन पे, और फिर उसके बाद वहाँ पे कंस्ट्रक्शन, और फिर आप फिल्म्स लाते हैं, लगाते हैं, लोग देखते हैं। बहुत से लोगों का, जैसे आपने कहा, रोजगार वाबस्ता था इसके साथ। यानी हमारे जो फिल्म प्रोड्यूसर्स थे, एक्टर्स थे, यानी समझ लें कि 100 से ज़्यादा बंदे मुख्तलिफ एरियाज़ में इन्वॉल्व होते हैं एक फिल्म की प्रोडक्शन में। उनका फिल्म बनती है तो उनका रोज़गार चलता है। फिर सिनेमा हॉल में जो सिनेमा ओनर्स हैं उनका रोज़गार चलता है। फिर उन्होंने आगे जो लोग मुलाजिम रखे हुए हैं, यानी टिकट चेकर है, उसके बाद फिर वहाँ पे लड़के हैं जो साथ, वो कोई रेस्टोरेंट है, दुकान है, कोई इस किस्म की चीज़ें मुझे बेच रहे हैं, उन सब का रोज़गार लगा हुआ। तो इन्होंने, गवर्नमेंट ने वो सारा ख़त्म ही कर दिया बिल्कुल। वो अरबों रुपए की जो इन्वेस्टमेंट थी वो भी ख़त्म एक तरह से। ज़ाहिर है अब तो वीरान पड़े हुए हैं, आप जाएं वहाँ पे सेंटोरस में देखें, वीरान पड़े हैं, कोई जाते ही नहीं है वहाँ पे, और वो बर्बाद हो रहे हैं वो सारे। और
وہ فلم جو ہیں وہ اب انڈین فلمز پہلے آتی تھیں، اب وہ بین کی ہوئی ہیں انہوں نے، وہ نہیں آ رہی. اور ہماری فلمیں جو ہیں وہ ویسے دیکھنے کے لیے جاتا نہیں ہے، لوگ چلے جاتے تھے. اگر شاہ رخ خان کی فلم لگی ہے ادھر مثال کے طور پہ، کوئی ہمایوں سعید کی فلم ہے، تو وہ بھی لوگ دیکھ لیتے تھے ساتھ. تو بہت بڑا نقصان ہوا ہے اس سے. جی آرزو. لیکن سر یہ جو ٹریڈ بند کی وہ بھی ہم نے ہی بند کی، اور یہ فلمز بھی ہم نے خود ہی بند کر دی ہوں گی. ہمیں بہت وہ رہتا ہے نا جی، ٹرکش موویز لگانی شروع کر دی تھی ایک زمانے میں، اور لگتا تھا کہ جی بالکل 2019 میں جب انڈیا نے جو انڈین ایڈمنسٹریڈ کشمیر ہے اس کو ایک یونین ٹیریٹری ڈکلیئر کیا، اس وقت سے ہم نے بین کر دی ہیں فلمیں، بھارتی فلمیں. اب وہ نہیں آتی. 2019 سے اب دیکھ لینا کتنے سال ہو گئے ہیں، یعنی 5-6 سال ہو گئے ہیں. 6 سال سے وہ نہیں آ رہی. اب اور اس میں آپ دیکھیں کہ کتنا ریونیو گورنمنٹ کو آ سکتا تھا جو کہ نہیں آیا، اور لاس ہو گیا اس سے. لوگوں کو انٹرٹینمنٹ آپ نے لوگوں سے چھین لی، آپ نے لوگوں کے روزگار چھین لیے. اور اب آپ دیکھ لیں کہ اب انٹرٹینمنٹ کیا ہے یہاں پہ. اب انٹرٹینمنٹ رہ کیا گئی ہے؟ یعنی سب سے پرائمری انٹرٹینمنٹ فیملی کی تھی کہ آپ جا کے ٹکٹ لیں اور سنیما میں بیٹھ کے فلم دیکھ لیں. وہ لیکن سر کیا کہتے ہیں، انڈیا کا جو ہے وہ چائنا سے بھی لڑائی رہتی ہے، چائنا کے ساتھ بھی ٹینشن رہتی ہے، لیکن ٹریڈ تو چلتی رہتی ہے. وہ خود کہتے ہیں کہ جی ہمارا جو ہے وہ اتنے ڈالر کا جو ہے وہ ٹریڈ چل رہا ہے. ہمیں ایسا کیا پرابلم ہے کہ جب کبھی ہماری کوئی قسم کا ٹینشن ہوتا ہے ہم سب سے پہلے خود ٹریڈ بند کر دیتے ہیں؟ بس وہی والی بات ہے نا کہ آپ کو کوئی مارنے کے لیے آ رہا ہے تو آپ کہیں یار تم نہ مارو، میں خود اپنے آپ کو مارتا ہوں. یہ ان کی پالیسی رہی ہے ہمیشہ سے کہ اپنا نقصان کر لو، اپنے آپ کو مارنا شروع کر دو. کہ نقصان تو آپ کو ہو رہا ہے. اگر ٹریڈ ہوتی ہے تو ٹریڈ میں تو فائدہ ہمارا، اتنی بڑی ہمیں مارکیٹ اویلیبل ہوگی. 140 کروڑ لوگوں کی مارکیٹ ہمیں اویلیبل ہوگی. ٹریڈ بند کر دی انہوں نے. ہماری فلمیں جو تھیں، آپ انڈین فلمیں آ رہی تھیں اور آپ ان کو آنے دیتے، ریونیو آتا آپ کو. بدلے میں انڈیا کو کہتے جی کہ آپ بھی ہماری فلمیں جو ہیں وہ اپنے ہاں پہ الاؤ کریں. ہماری فلمیں وہاں جاتی، اور ہماری فلمیں جا رہی تھیں. ہماری ایکچولی دونوں طرف سے پھر ہوتا ہے نا. پھر اچھا چائنا کی آپ نے بات کی تو 130 بلین ڈالر کی ٹریڈ ہوتی ہے چائنا اور انڈیا کی. سوچیں، حالانکہ ان کے بھی ڈسپیوٹس ہیں، رائیولز ہیں وہ اس ریجن میں، لیکن وہ ٹریڈ کر رہے ہیں وہ، اور ان کی ٹریڈ بڑی کامیابی سے جاری ہے. دنیا میں بے شمار ممالک ہیں جن کے بارڈر ڈسپیوٹس ہیں. رشیا اور چائنا کے بھی ہیں بارڈر ڈسپیوٹس. اس کے علاوہ اور بے شمار ممالک ہیں دنیا میں جن کے بارڈر ڈسپیوٹس موجود ہیں وہ. لیکن اس کے جاپان اور رشیا کے بھی ہیں بارڈر ڈسپیوٹس، لیکن ٹریڈ ہو رہی ہے. ٹریڈ افیکٹ نہیں ہوئی. تو ہم تو خام میں اپنا نقصان کرتے ہیں، اور بلا وجہ، اور کوئی لاجک نہیں اس میں، اور کوئی ریزننگ نہیں. یار اس طرح تو نہ کرو نا. تو بس انفارچونیٹ ہے کہ ہمارے حکمران جو ہیں ان میں کوئی وہ ویژن نہیں ہے، ان کے دماغ کام نہیں کرتے، پتہ نہیں کس چیز سے وہ ڈرتے ہیں. تو بس یہ وجہ ہے جی، انفارچونیٹ ہے. لیکن سر کوئی ایسا کوئی آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ایسا طریقہ یا پالیسی بنائی جائے جس میں کہ جب جھگڑا ہو تو کم از کم یہ ٹریڈ بند نہ ہوا کرے؟ اور ظاہر ہے کہ اس سے نقصان تو زیادہ پاکستان کو ہی ہوتا ہے، لیکن بہت سے ہمارے جو انڈین فرینڈز ہیں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر ٹریڈ دوبارہ شروع کریں تو پاکستان کے پاس ہے کیا جو وہ دے گا. تو پاکستان نے آپ کے خیال سے کوئی ایسا سامان ہے جس کی انڈیا کو ضرورت پڑ سکتی ہے؟ دیکھیں نا، سرجیکل انسٹرومنٹس ہیں ہمارے ہاں، اس کے بعد پھر سپورٹس گڈز ہیں، پھر ریڈی میڈ گارمنٹس ہیں، اور اس کے علاوہ را مٹیریلز ہیں ہمارے پاس، وہ ہم ان کو دے سکتے ہیں. تو اس کے بدلے میں اپریل ہے مثال کے طور پہ،
तो ये इस तरह की चीज़ें हम दे सकते हैं उनको और उसके बदले में हम चीज़ें ले सकते हैं उनसे। और एक दफ़ा जब ट्रेड शुरू हो तो फिर बहुत से एवेन्यूज़ भी निकल आते हैं और एक दूसरे के साथ यानी वो कहते हैं जी कि countries which exchange goods do not exchange bullets, कि वो ममालिक जो गुड्स एक्सचेंज करते हैं यानी जिनमें ट्रेड होती है वो फिर गोलियां एक्सचेंज नहीं करते, वो मारते नहीं है एक दूसरे को, क्योंकि इकोनॉमिक इंटरेस्ट वाबस्ता हो जाता है फिर आपकी जो दुश्मनी है या जो भी आपके तल्लुकात में एक जो मनफी पहलू है वो उस पर फिर ट्रेड गालिब आ जाती है, इकोनॉमिक इंटरेस्ट गालिब आ। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और आरजू काज़मी और वसीम अल्ताफ साहब का ये पूरा डिस्कशन आपको काफी पसंद आया होगा और इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं और एक बार फिर चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।